Hello guys, to this video guys. So yan, nagbili ako ng yellow pin guys ng 1 kilo. Ayan, magawa tayo ng adobo sa gata. Yan. Lagay ko una yung yellow pin guys at saka yung lamas. Ano lang natin yung lamas dyan guys. May ginger, onion, bawang. Yan. Tapos may pimienta din siya guys. Lagyan din natin ng condiments guys. Yan. May magic syrup dyan. At saka vinegar. Yan. Vinegar siya guys. At saka malagyan din natin ng toyo. At 1 basong tubig na kunti lang din. So yan na guys, pinakaluan ko na. Yan. Hintayin lang natin kunti. Palagay natin yung gata. Yan guys. So yan guys, lagay lang natin yung gata. Yan. Mas masarap yun guys, yung talaga, yung puro gata talaga siya guys. Parang mas manunuot yung lasa. Yan lang natin. Hindi talaga natin takpan siya guys, para hindi siya magtubig. Yan, mag-oil yan siya guys. Yan, luto na ang Mas masarap yun siya aking pag adobong yellow pin na may gata. Yan. So yan na guys, paluto na. May special Ating adobong yellow pin sa gata. Thank you for watching guys. Bye bye. Yan guys, luto na.